Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So dalam video ini saya akan menerangkan chapter yang baru dalam lecture kita, chapter yang baru sambungan kepada chapter yang sebelumnya sebenarnya. Kita masih lagi di bawah maintenance management of electrical equipment. Tapi untuk chapter yang ini dia lebih kepada spesifik kepada lightning protection system. Dan juga another protection system yang kita akan lihat lah. So kita start saya tak nak panjang dalam penjelasan ni supaya nak mengelakkan daripada file yang terlalu besar, jadi saya highlight perkara-perkara yang penting saja. So untuk lightning protection system, semua dah sedia maklum dan semua dah tahu apa itu lightning surge. Lightning ataupun kilat ataupun petir. Kalau kita lihat dalam gambar yang belah kanan ni, yang ini menunjukkan lightning protection system yang digunakan untuk bangunan, untuk kawasan di luar bangunan, dan gambar ini juga menunjukkan bagaimana lightning struck, lightning struck on the building, on the earth surface and also to the transmission line lah. Kalau yang kita lihat nampak kat sini yang line hijau ni, ini to indicate the example of the application of a DIN system lah kat sini. A DIN system also another type of the protection, dan sebenarnya dia berhubung kait juga dengan lightning protection system lah. Nanti kita akan tengok lebih detail So the thunder and lightning is one of the most destructive natural disaster. Therefore lightning protection is an important systematic work. So kalau korang tahu lightning ataupun thunder ni sangat-sangat dangerous Kalau kena pada manusia boleh mati sebab current yang dibawa oleh energi yang dibawa oleh lightning ataupun thunder ni, dia boleh mencapai sehingga 1000 ampere sangat-sangat tinggi lah. Dan boleh menyebabkan kematian kalau kena direct contact dengan lightning ni. That's why lightning ni sangat-sangat kita perlu ambil tahulah, sebab disebabkan lightning strike ni boleh menyebabkan electrical shock kepada manusia dan juga kerosakan kepada equipment, dan juga boleh mengakibatkan kerosakan kepada bangunan jugalah, bangunan structure. Then only the lightning protection is carried out well for long term. So lightning protection ni biasanya kita gunakan lightning protection system ni untuk jangka masa yang panjang tapi dengan syarat kita carry out well lah dari segi maintenance dia, disebabkan oleh keadaan sekeliling, moisture dia, corrosion problem dia. And then the effect of lightning protection and disaster reduction can be truly realized by some modernized protection system. Yang ini kita akan lihat type of lightning protection system yang digunakan, device yang digunakan untuk protect the electronic and electrical equipment lah. And then the principle of the modern lightning protection technology emphasize the protection, comprehensive treatment, successive line of defense. Ni the principle of the modern lightning protection technology. Tujuan dia adalah untuk defense. Kita nak defense apa? Defense our equipment, defense our building, structure and so on. And then external lightning protection facilities should be installed for the external of building. And then corresponding lightning protection devices should be installed for system inside building. So masuk dekat sini ada dua jenis lightning protection facilities. Bukan the lightning protection facilities, lightning protection system type, di mana dipasang
di luar bangunan dan juga dipasang di dalam bangunan. Tujuan dia untuk kita nak protect the building structure, okay? Dan juga kita nak protect elektrik ataupun elektronik equipment yang ada di dalam building. Okay. Lightning flash. Lightning is the visible discharge of static electricity within a cloud. Okay, korang tahu lightning flash ni di dalam cloud. From cloud to cloud or between the earth and the cloud. That's why kalau kita nampak, kita pernah lihat, okay, kilat ataupun petir yang dia tak sentuh pun bumi, tapi kita nampak dia macam ada lampu cahaya flash di dalam awan, yang itu cloud to cloud. Okay, kalau yang kita lihat dia strike ke earth surface, yang itu between earth and cloud. Okay, which can be divided into two types, lightning discharge and lightning stroke. Okay, what's the difference between them? Lightning discharge and lightning strokes. Okay, lightning discharge is a lightning flash to earth, lead to a neutralization of charge between the cloud charge and the electrostatic charge on the ground. Ini lightning discharge. It's just like the phenomena of the electrostatic discharge. Tahu kan electrostatic phenomena? Okay, ion positif dengan ion negatif. Bila dia nak neutralize, disitulah berlakunya fenomena elektrostatik. Saya rasa masing-masing dah pernah rasa kot elektrostatik. Okay, kalau keadaan cuaca panas terik, okay, kita menaiki kenderaan ke apa, kita nak tutup pintu, saya rasa awak semua mesti dah ada pengalaman. Ada berlaku sparking, bukan sparking, ada macam letupan, small explosion now, yang kita panggil dia sebagai elektrostatik dah sebenarnya. Yang itu satu example of electrostatic discharge. Okay, so lightning discharge ni dia konsep yang sama. Okay, dia sebenarnya dia neutralization of the charge between the cloud charge and the electrostatic charge on the ground. So between earth surface ataupun ground and the cloud. And then dalam lightning discharge, there are two types of lightning discharge, downward dan juga upward. Okay, kalau downward, cloud to earth flashes. Kalau upward, earth to cloud flashes. Atas ke bawah, bawah ke atas. Okay, so downward flash. Flash starts from cloud and move toward ground ataupun earth surface. Okay, dan dalam downward flash ada dua types. Satu negative discharge, satu lagi positive discharge. Kalau positive discharge, kalau negative discharge, okay, nama pun downward, daripada atas ke bawah, daripada cloud move towards ground. So maksudnya dia dischargekan negatif, okay, negatif ion ke bumi. Okay, kalau positive discharge, dia dischargekan positif ion ke bumi. Itu dia. And then upward flash start from earth, daripada bumi, move toward cloud. So daripada earth surface to the cloud. Itu the upward flash. Also divide into two types, which is negative flash and positive flash. Kalau negative flash, maksudnya daripada earth surface is negative. Okay, upward to the cloud. Dia akan bercantum dengan positive ion untuk neutralize. Tujuan dia berlaku fenomena ini disebabkan oleh neutralization. Okay, untuk positive flash, positive from the earth surface to the cloud. Okay, just simple like that. Okay, yang ini lightning strike course on camera and explanation. Yang ini di dalam YouTube channel. Okay, nanti ni YouTube link ni saya ada share di dalam Ulearn. So korang boleh klik dalam Ulearn tu dan korang boleh lihat lah. Kat situ ada jenis-jenis lain lagi yang wujud dalam lightning strike ni. Yang saya tunjukkan ni upward flash dengan downward flash ni ada di dalam penerangan itu, dan sebenarnya ada lagi type-type yang lain. Nanti korang boleh tengok dalam apa video tu, dan ada lebih jelas lah. Okay. Okay, yang ni lightning waveform. Kalau kita lihat, lightning waveform actually can be divided into several component lah. Component A, B,
Dan kalau kita lihat kat sini, the magnitude of the current for the component A actually is lebih besar daripada komponen-komponen yang lain, di mana komponen A ni the initial stroke. Okay, dia punya amplitude ataupun the magnitude of the current can be up to 200 kilo plus minus 10%. Sangat-sangat besar. That's why lightning waveform, lightning strike ni is a disaster lah. Okay, yang kita perlu, bukan kita nak control, kita tak boleh nak control lightning tu daripada berlaku, tapi kita boleh control current yang dibawa oleh lightning tu supaya tidak memudaratkan kepada building structure dan juga equipment. Itu yang kita nak control. And then dalam komponen B, intermediate current, maximum charge transfer is about 10 coulombs and average amplitude equal to 2 kilo plus minus 10%, 2 kilo amp. Okay, 2 kilo pun dah kira besar lah, 2000 amp besar. Kita rasa 5 amp je pun kita dah rasa perit kan, apalagi kalau 2 kilo. Okay, and then component C, continuing current, charge transfer 200 coulombs plus minus 20% and the amplitude equal to between 200 to 800 amp. Okay, and the component D, restrike, dia punya peak amplitude boleh cecah sehingga 100 kilo amp plus minus 10%. Okay, kalau kita tengok duration untuk komponen A, okay, tak sampai 1 second, less than or equal 500 microsecond. And then component B, less than or equal 5 millisecond. And then 0.25 second, between 0.25 and 1 second is component C during the continuing current. Okay, then less than or equal 500 microsecond is a component D. Ini duration, maksudnya bila berlaku initial stroke, dia punya time interval dia tak sampai 1 second, dia dah selesai. Jadi kalau macam contoh untuk komponen C, continuing current ni, dia punya lama dia benda tu berlaku, dia antara 0.25 ke 1 second lah. Okay, itu maksud dia. And then generally two aspect of lightning protection. Okay. First, diversion and shielding, and the second one is limiting of current and voltage. Okay, ini aspect of lightning protection lah. Primarily intended untuk diversion and shielding, primarily intended for structural protection, but also serving to reduce the lightning electric and magnetic field within the structure. This one is about the structure punya protection. Okay, kalau limiting of current and voltage to protect the electronic, ini elektronik. Macam tadi dalam slide yang awal-awal tu saya ada bagi tahu. Okay, untuk lightning ni dia akan cover external building dan juga the internal building. Kalau external building basically intended for structure protection. Okay, kalau internal building basically to protect the electronic, power and communication system via the surge protection device. Okay, and then the lightning protection system, okay, still under the general principle of lightning protection system ataupun LPS. Okay, is the system that provides a mean by which a lightning discharge may enter or leave earth. Enter or leave earth ni yang upward and downward of lightning strike tu. Okay, without passing through and damaging personal, electrical equipment and non-conducting structures such as building. This one is the principal purpose of the LPS. Okay, lightning discharge. Kita nak control the lightning discharge. Kita nak control the current carrying by the lightning discharge. Okay, tapi kita bukannya kita nak elakkan daripada lightning strike tu berlaku. Itu kita bukan di bawah kuasa kita lah. Okay. Dia punya keyword dia kat sini adalah kita nak pastikan lightning discharge current tu dia without passing through
and damaging everything lah. Sebab kita tengok tadi current dia boleh mencapai 200 kilo. 200 kilo maksimum dia boleh capai. So macam mana kita nak control current tu supaya dia tak passing through and damaging electrical equipment, the building, okay, the workers, personal, macam tu. And then so lightning protection system does not prevent, ni saya cakap tadi, does not prevent lightning from striking, bukan di bawah kuasa kita. Okay, it provides a means of controlling it and prevents damage by providing a low resistance path. Bila kita bagi the low resistance path, so current konsep ataupun the rule of thumb of the current flow, dia akan cari laluan yang resisten paling rendah. Kat situ yang dia akan lebih dominan. Jadi tujuan lightning protection system ni kita nak provide the low resistance path, okay, in order to the current from the lightning discharge flow, okay, ataupun the energy lah for the discharge of the lightning energy. And then reliable lightning protection system LPS must encompass both structural lightning protection and transient over voltage electronic system protection. Dia kena counter kedua-dua lah, internal dan juga external. Okay, ground based structure, probably structural LPS for ground based structures serve to provide lightning attachment point and path for the lightning current to flow from the attachment point into the ground without harm to the protected structure. Ini ground base. Basically nanti kita akan tengok lightning ni dia punya apa tu yang dipanggil apa, resistant paths, okay, laluan ataupun channel untuk current yang dibawa oleh lightning tu ataupun current yang terhasil daripada lightning strike tu, okay, dia ada bahagian-bahagian. Dia bermula dari mana, dia flow sampai ke mana. Yang dia sampai ke ground ni adalah ground based structure, okay, adalah the path for the lightning current to flow. Ini laluan dia lah, dia akan berakhir di mana. Okay, side flash. During the lightning flash, the rapid rate of current rise can cause the inductive voltage. Okay, dia akan induce voltage tu, rise of the conductor to reach a magnitude where sufficient voltage exists for the conductor to flash over to a nearby conductive and earth object. Okay, ini yang ni prinsipal yang digunakan untuk side flash, di mana kita ada lightning rod, okay, ataupun kita panggil sebagai air terminal. Air terminal ni tujuan dia akan tangkap lightning tu supaya current akan tertumpu kepada terminal ni dan dia akan arrest the amount of current yang carry by the lightning strike tu ke laluan low resistance tu sampailah ke bumi. Yang ini yang dinamakan sebagai side flash lah. Dia ada dia punya standard dia, jarak di antara rod kepada rod yang lain dan jarak di antara rod ke bucu, the corner of the roof. Okay, ni dia punya standard yang digunakan. Jarak dia untuk 20 kaki ataupun 6 meter maximum spacing for 10 inch air terminal, 10 inch of terminal dia punya ketinggian ni, dia punya height ini 10 inci. Okay, jarak dia adalah, spacing dia adalah 25 kaki. Kejap, 20 kaki maximum spacing, 20 kaki. Ni 20 kaki maximum spacing untuk rod yang ketinggian dia 25 kaki. Okay, untuk 10 kaki, untuk 10 inci ketinggian rod, jarak di antara rod adalah 20 kaki. Ataupun 25 kaki jarak untuk ketinggian rod sepanjang 24 inci. Itu. Kemudian 2 kaki maximum spacing from corner. Okay, corner roof edge of the rig end. Okay,
ni roof corner roof. Ni lokasi di jarak di antara dia road dan juga corner of the roof. Okay. So ini side flashing can be controlled by using number of parallel down conductors to reduce the current. In the purpose of the side flashing to reduce the current in each, ensuring the separation distance between the two objects is sufficient to know not to break down the intervening medium. Okay. So this is the type of the lightning protection, LPS lightning protection system. Kita ada cara konvensional dan kita ada cara non-konvensional. Untuk konvensional, dia gunakan konsep of the Franklin rod dan juga Faraday cage. Untuk non-konvensional, dia gunakan CTS ataupun charge transfer system dan juga DAS ataupun dissipation array system. Untuk Franklin rod, untuk Franklin rod ni dia punya sistem dia simple. Lightning rod provide a low resistance path to ground that can be used to conduct the enormous electrical current when lightning strike occurs. Lightning rod ni, dia akan grab, dia akan grab current carrying by the lightning strike ketika lightning strike occur. And then the lightning rod system is an excellent conductor and thus allow the current to flow to ground without causing any heat damage. Dia kena pastikan current yang amount yang sampai 1000 M tu dia boleh carry current tu untuk dan dia berikan laluan path untuk current to flow ke ground. And then the four structure less than 75 feet, ketinggian 75 kaki. A class 1 material needed to be used. Normally houses and small office building use. Untuk struktur bangunan yang ketinggian 75 kaki digunakan material dia kelas 1. Untuk bangunan yang ketinggian lebih daripada 75 kaki, seperti tower, cellphone towers and antenna, dia akan gunakan kelas 2 material. Apa itu kelas 1 dengan kelas 2 material, nanti kita akan lihat. Kemudian konsep of Faraday cage. The Faraday cage is based on electric shield principle. The charge will pass through the conductive cage, thereby not harming the devices in the cage. So kita duduk dalam cage, kemudian kita ada current, very high current, maybe come from other than the lightning strike. Untuk contoh ni kita gunakan lightning contoh ni kalau dari current tu daripada lightning strike, dan gunakan konsep of Faraday cage. So dia akan protect equipment yang berada di dalam cage tu lah. Ni contoh building yang menggunakan konsep cage, Faraday cage. So bila ada berlaku lightning strike, bangunan dan isi di dalam bangunan ni akan selamat lah. So Faraday cage can be used to protect sensitive electronic from lightning. Dia sesuai untuk kita nak protect yang elektronik yang sangat sensitif. So yang ini YouTube channel, YouTube link yang demonstrasi ke atas Faraday cage lah. Korang boleh tengok dan saya share link video ni ke dalam Ulearn. And then the element of the lightning protection. Lightning protection system is basically composed of 3 elements. A terminal yang atas ni, down conductor, daripada A terminal, down conductor, and then the grounding electrode. So dah ada 3 elemen. For the A terminal, a strike termination device that is receptor of the flashes. Dia receptor of the flashes to the LPS and designed for that purpose. Purpose dia design, memang dia design untuk purpose dia untuk nak menerima flash. Jadi bila berlakunya lightning flash atau lightning strike akan tertumpu kepada dia dulu, A terminal. And then the down conductor, lightning protection conductor are designed to handle the short duration high electrical current flow of a lightning strike. Down conductor ni yang akan provide the channel of the current path. Bila berlaku lightning strike, lightning akan strike kepada A terminal. A terminal dia akan capture the current
And then current tu nak flow mana? Dia akan flow ke bumi melalui daun konduktor. Okay, daun konduktor ni yang akan memberi laluan kepada current tu. Dia short duration. Okay, short duration. Macam tadi kita lihat dalam slide sebelum ni, lightning waveform. Kalau kita lihat the duration of the lightning component tu, okay, less than 1 second. Itu dimasukkan short duration of high electrical current. So kat sini kita boleh lihat contoh-contoh daun konduktor yang jenis concentric, jenis smooth wave, okay, jenis solid, okay, yang jenis copper conductor lah, aluminium, secondary aluminium conductor dan secondary copper conductor. So yang ini perbezaan, okay, perbezaan di antara solid, smooth dengan concentric. Solid round, smooth wave dan concentric. Kalau kita lihat kat sini, solid round ni dia easy to install, can be bent at any place, okay, tapi dia perlukan straightening tool and less obvious to see than wider 25 multiplied by 3 mm tape. Ini dia punya dimension lah. And then the smooth wave does not have memory directly used from roll. Dia maksud dia bila dia bends, dia akan stay shape macam tu. Jadi dia susah untuk kita nak luruskan balik lah. The concentric has memory, needs to be uncoiled. When bent is unwind or freeze. Okay, not widely used in lightning protection application. Biasa yang tak sangat digunakan tu concentric lah. Hasil yang banyak digunakan jenis solid round. Okay. And then jenis daun konduktor iaitu copper dan juga aluminium. Untuk copper, heavy, expensive, compatible with most building material, can be buried underground, cannot be used in sulfurous atmosphere. But for the aluminium, is cheap, lightweight, can be used in galvanized surface, cannot tolerate moisture. Ini disadvantage dia. Corrosion take place in limestone, cement, corrosion in marine or seaside environment. So ada tempat ataupun geografi yang tak sesuai kita gunakan jenis aluminium. Ada yang geografi yang sesuai untuk kita gunakan jenis copper. Okay. This one is a heavy duty application, which is a stainless steel air terminal, lead covered air terminal, okay, lead covered copper conductor and bare copper air terminal. Okay, the smoke or stack vent is considered as heavy duty if cross-sectional area of the flue is greater than 500 cm square and height more than 75 feet. Okay, then the sulfur content of the flue could corrode copper conductors, therefore lead covered or stainless steel air terminal should be used in upper 25 feet. Ini jenis-jenis dia mengikut the condition. Okay, depending on the condition and also depending on the geography lah. Kita tak gunakan jenis-jenis atau material-material yang sama untuk kawasan-kawasan yang berbeza. Okay, if ladder of pipe coming down from towers, the down conductor should be bonded with them to all the way down. So dia akan mengikut laluan ladder dan pipes. Ini menunjukkan lightning protection system punya design. This one is an example of lightning protection air terminal and conductor. Kali ini dia punya air terminal dia. Okay, air terminal, this one is down conductor. This one is also related to the down conductor, di mana current yang laluan current daripada air terminal, laluan current untuk pergi ke down conductor. Okay, so ni adalah saya sediakan juga share YouTube link untuk penerangan dengan LPS jenis yang menggunakan air terminal down and dengan down conductor. Dia ada ceritakan the basic or the principle or the purpose of the air terminal and also the ground conductor. And then the ground terminal, which is the third element in LPS.
Okay, ground is the termination point for all lightning protection system. Okay, ini laluan akhir untuk current tu, very the short duration of the very high current tu lah. Okay, daripada A terminal dia masuk ke down conductor. So ini laluan terakhir dia, iaitu ground terminal. So the main purpose is to help to dissipate energy, and it has a 3 component, which is bus bar, ground rod and ground rod clamp. Okay, bus bar dia ni bus bar dia. Ni ground rod lah. Okay, dan bawah ni ground rod clamp lah. And then normally a ground rod are vertical or horizontal depending on the type of installation. This one is the ground terminal design. Okay, and the ground rod go up to 5 to 20 feet underground, kedalaman dia buried into the ground. Okay, and then the example of lightning protection ground terminal, ni yang biasa kita nampak di buju-buju rumah, di bangunan, okay, yang biasa kita nampak ni. Okay, kabel ni pun kita biasa nampak, ni yang kita panggil sebagai bus bar. Okay, bus bar ini ground termination. Okay, and then the surge protection device, SPD. Ini tadi saya cakap lightning protection system must be cover for external and also internal. This one is for internal lah, untuk cover internal protection lah. So the main purpose, eliminating potential difference to service conductor and thereby reducing the risk. Okay, reducing the risk of flashover and possible resulting fire. Mengikut standard IEC 62305 lah. Okay, and then providing protection to structure, electrical or electronic equipment against impulse from direct or indirect flashes to the services. Okay, to protect the structure of the electrical electronic equipment dalam bangunan. And then the correctly located and installed protection will also reduce the risk of equipment damage from impulse generated by switching or fault within the electrical circuits. Again, they are a key part of the lightning electromagnetic impulse protection measures system, which we abbreviate as LNPS. Okay, so surge protection device ni dia punya main purpose actually to cover the internal protection for the electrical electronic equipment. Okay, surge protection device, SPD, masih lagi di bawah SPD. The working principle lah, SPD contain at least one non-linear component which under specific condition transition between a high and a low impedance state. Okay, dia boleh bertukar state daripada high ke low, kepada low ke high. Okay, macam mana during the normal operation voltage, SPD are in a high impedance state and do not affect the system. Okay, during normal mana sebelum berlakunya lightning. Okay, sebelum berlaku lightning, SPD ni dalam keadaan high impedance. And then when the transient voltage occur on the circuits, the SPD move into the state of conduction to a low impedance and divert the transient energy or current back to its source of ground. Masa ni lah dia akan berubah state dia daripada high kepada low untuk dia memberi laluan kepada energy ataupun current back to the ground. And then this limit clamp, okay, the voltage amplitude to a safer level. Okay, sebab current ni akan mengakibatkan voltage potential tu jadi tinggi. Jadi bila kita bagi the short duration of the very high current tu kepada back to the source ataupun back kepada ground, so kita dah sebenarnya kita control voltage amplitude tu kepada the safer level lah, tak berlakunya over voltage lah. Okay, after the transient is diverted, the SPD will automatically reset back to its high impedance state. Dia automatic kepada normal state. Okay, so kita masuk the non-conventional of the lightning protection system. Okay, CTS, charge transfer system. Okay, yang ini non-conventional ni, kalau conventional system ni dia lebih kepada untuk yang conventional tu lebih kepada untuk kita nak protect, okay, the structure of the building. Okay, structure of the building and also the equipment in the building. Kalau untuk charge transfer system ni, dia untuk yang spesifik dia kepada non-conventional ni.
Okay, non-conventional ni dia lebih kepada kita nak suppress, okay, ataupun kita nak reduce the impact of the lightning strike tu. Okay, bukannya untuk kita nak memberi laluan of the current tu lah kepada ground. Kalau yang conventional tu dia lebih kepada kita nak bagi laluan current yang besar tu ke ground. Yang ini dia sebelum dia ada juga akan pergi ke laluan, memberi laluan ke ground, tetapi the amount of current yang flow from the A terminal to the down conductor tu basically lower than the conventional one lah. Itu the concept dia. So a pinpoint cannot hold charge. It will immediately discharge. This phenomenon is called neutral dissipation. Okay, dia akan cuba untuk neutralizekan. Itu dia, maknanya dia reduce the impact lah. So pinpoint can be used to neutralize charge in cloud. Okay. Spline ball terminal consists of 80 such pinpoint lah ni. Ini yang dipanggil sebagai spline ball terminal, SBT. So SBT can act as both lightning protection and also prevention. Dia ibarat payung. Bila kita pakai payung, kita nak prevent daripada kena hujan kan. Yang ni kita pakai benda ni untuk kita nak prevent daripada impact of the lightning. So dissipation DAS, and another of non-conventional dissipation array system, DAS, also the same concept untuk kita nak prevent the area of the structure, building structure lah. Okay, the conventional design transfer the current to the ground. Okay, they still transfer the current to the ground. They do nothing to prevent lightning. Okay, untuk conventional. Then untuk conventional design is transfer, macam saya cakap tadi. Conventional design dia lebih kepada untuk transfer current tu kepada ground. Tapi dia tak prevent lightning tu. Maksudnya dia terima je, berlaku lightning dia terima lightning. Tapi kalau yang ni dia konsep dia nak neutralize. Okay, concept of neutralize the positive and negative ion tu. Dia masih lagi berlaku lightning tu, tetapi the impact of that lightning tu lebih smaller lah. Okay, but since large current is flowing close, the electronic circuit could still damage. Ini disadvantage of the conventional design. Then the large magnetic field could erase data. So DAS is the advancement of the CTS. Okay, this picture is to illustrate how the dissipation array system work lah. Dia ibarat macam payung. Okay, so di bawah kawasan ni adalah kawasan yang untuk kita nak prevent daripada berlakunya lightning. Okay, jadi lightning strike dia takkan kena dia takkan masuk di kawasan sini, takkan masuk kawasan ni, tapi dia akan masuk di kawasan sini, di dua kawasan ni. Nampak ni, in circle ni. So lightning dia takkan strike pada earth surface di kawasan ni, yang dalam bulatan ni. Dia boleh strike pada kawasan luar daripada dia. Itu maksud dia. Dia ibarat payung lah. Kebiasaannya DAS ni application dia pada communication tower lah, bukan pada bangunan lah. Okay. Bangunan yang besar-besar ni basically digunakan the conventional way. So yang ni YouTube link yang menjelaskan DAS concept. This one is drawing of the lightning protection system lah. Okay, bagaimana susunan yang dibuat lah. Okay, dia juga drawing juga gunakan konsep of Faraday cage. Bagaimana konsep Faraday cage dipasang pada satu bangunan. Okay, kalau ini kita lihat zoom in. Okay, zoom in kepada gambar yang ini. Okay, ini menunjukkan specification of the A terminal and then the ground conductor and so on. Okay, so habis part of lightning protection system. Yang ini dia untuk yang ini dia lebih kepada high voltage electrical supply dan sambungannya adalah berkenaan dengan earthing system lah. Macam saya cakapkan tadi di awal presentation, earthing system juga dia ada hubung kait, dia also related to the lightning protection
distribution system lah. Okay, earthing system ni adalah the last part of the current flow lah, daripada air terminal to the down conductor and then to the ground lah. And then dalam ground tu dia ada earthing system. Nanti kita akan lihat earthing system, tapi sebelum kita akan lihat high voltage electrical supply, yang ini kita akan sambung dalam video yang seterusnya di bahagian yang kedua. Okey, kita jumpa lagi dalam bahagian yang kedua. Terima kasih.